Mantém nonda nam se ben benga wushi fitem puse nam se tandanom ponom sanam se khunenen shinon zumatu dantu sumensiai enfadambo khameshi nos que ormesaka fane maseshi fetesh que rekunjibo sufudulu gushi pimelu que sessa khasa tadu pokodo ntu telanoai Alfonso Mzwe Mokui ma quinta faço mensai ntu khajigo vondolo a embajador nganji tela Coreia Kak Hiwan. Fane embajador tela Coreia junto ku fudulu gutela no penen faraka tikhantu ku kha detu pokodo tela no parfois pendi juda junta du pachigo vondo fenjapo en khavinto ku tu junte kha detu pokodo shi onus kema beku denti ku fenjapo tenske samuntula José que se já teshi malus emtu pale Ginebra kukumiha junta se sapa msa khafe khata danyu empati khade tu prodolo a khameshi sakhasa tela tuda khameshi mswe mukui oshi yukumase se skfa kha dene empati khade tu prodolai se fagine equatoriali olotu khada tela Coreia de tu khandolo pin nenfosa gavu tela dos nenensai palugada de tu pokodo tela tudo razunta sai tembisoku maseshi sakhasa de tu pokodo mtu tela noa Manuel Mbamchama ku utungimash se razunta se khabaku daba suna embajador tela ku fudulugushi feteshi sa khasa tela noa Fane presente parlamento Semak Vicente Mavungo Boyu Mahazunta taba parlamento Semak Bape ntu sumensai khameshi kumi khazunta se sapafaha khatekhantu kuha suguladu telanenen shisa metaji Afrika ku khakenchi Boko Haram ku utu ponto hamash da khoshi sedantu lavu parlamento junte tela embenda fechata ponto andes kuseta ku khama benda khaha jigo vondolo sewachi semaki so obligado pene intensa khazunta telanenen sai pene fokunji kha khoshi skefe khatela sai ku kha khatikhantu ku kha nampo vutela sezgwana khanganji tela fa kha khunenen sai sakha patela fo khojepe se inentemba khazunta sai khunenen shafamtu junta sai sakha khatikhantu ku khatela tela iman kha suguladu tela Centro Africa khatela nenen shisoku khama ponto tela sai ku kha tikhantu ku kha Boko Haram shaten fa kha tikhantu ku kha nongosi junta Europa ku tela nenen shisa wachi ACP khameshi Rosario Mbazogo Kung moshi khokunji bosu presenti wachi semaki imafa badenchi sefa kha tikhantu ku zugan ponto kuzu sidam sa kha khunenen shisoku junta tela nenen shisa Europa ku kha tela Guinée Equatoriale sawan kha gavuse tapa foshi pa fobe kudenti kha tela nenen sai pa tela nenen se fosa informe na mãe Maseshi sakhasa kha khodo fafa tela non Guinée Equatoriale Hermógenes Nzange sono fimawa nongosi khashina kha ntu sunda fasu mensai empati kha fafala ku escola ngandishi no khasa San Antonio Católica Múrcia ntu sumensa aska fakhafi makojishi aske machilinto kusishi na meti wachi tabe hortel na nenen shiske se bamuntu tela Espanha pene mbash na kha tikhantu ku kha khodo la zanga fafala na nenen se amai skeshi na kha tikhantu ku kha pachikuz kha tikhantu ku kha wachi tabe kha fafala ku kha ingenelu mtu escola ngandi non khasa Universidade de San Antonio de Murcia khameshi maseshi sakha sekha khozira pe ai ibeko gavu kha escola sai pake escola sai sawan escola gavu pashna kuzu sefe ifanange wachi tabadili pa escola sesef abashna kuzu khabamentu se Hermógenes swaha kodi sai ku presenti ngandi wachi escola sai da khameshi osha aska sokhu sai atenfez gwana khafuga kuzugwana khacha mizu kha escola sai nam nenen siskama khameshi na khangandi escola sai da masese wan premio da tabaga vushi kiskafe ku
khunenense ibla dana masenenense pana masenenense bashina kuzai kula zanga vushi sukuskula sai da hafa fala. Pezentishi sakasa skwela nganji shinahashi khatinde ku khontu pukodosa Guinée Équatoriale José Ela Oyana mtu khwata fasu mensai seblaha khaji skwela sai ku zunte taba pimeshi kafe mtu benda pachi pale teleno lo sosai blaha tabanenenshi kama bape mtu khwata fasu mensai se presente wachi escola nganje estadística kuna menene shi khata ba khulai zunta sinen fe khata kha khunenen shinen ske fadisa ima kha khati khontu ku khata be wachi sai ku khunenen shi tapa bimtu wachi sai embenda kha estadística tela ku khata ba tela khameshi Francisco Abeso Mokui maseshi sakhasa khati khontu ku pukhodumtu wachi sai idamsa zugan ponto kha khaminenenshi khati khontu ku khata be bende wachi sai khabamentu ses gwanange wachi sai danange wachino lazan khunenenshi sokhonen penenfe mtu wachi sai mtu denenen sai se khunenen sai inen khomeso sunda fela kusapa Jose Pukodo pemtu wachisai embenda hashi no kuzu pasihata banenen se gav mtu skwela wachisai vlada kha tabanenen sai tensa pada kunjiku kha detu kha monchi vinto kudosi ja vinto kuotu zenelo anyu 2000 jandes kuteshi en kha fe kha taponto kha monchi andes ku otu kuska pindifomashi pata bagav ku Pukodo wachi inehe Fane nange programa pesa ku paludismo mtu bioko ontos kama hapachi panu miskitu beku denchi mtu pachi tela nonya nange fiha peso ku paludismo ontos kama hata base beku denchi mtu bioko da hapachi panu miskitu en hasa tela no khameshi afe maseshi sakase kha khose ai wana khabadenchi sombolo se babe Luis Segura dam sakumi khunenenshi angof bate daha pachiponu miskitu mtu tela no kuha programa paludismo vlada Lucas Sondoma seshi sakase ngutu mtu wachisai ifa khapa chiponu miskitu nenen sai khapa chiola tabaya oshinan shu khaji tu fosa khaji paten foda nen kha khosai pangutu fote se wana nenenshi ada panu miskitu ai fana nenense ska fe wan kha ga wan tabagavu se na nenense tabase nen ska fe sa khapa khabako danchi kha paludismo mtu telo non pa bioko fosa sava do paludismo mtu kinta fasu mensai senange soni de langema seku alalan shuba mtu tela Togo pene mbafuga kha pachidu benda dosi liga nangana do Africa kunange semesi sokode nangana do kha fuga dope liga tela Togo nanga fuga dope soni de langema se foka meshi patu domfelo khababai ku alalan shuba mtu tela Togo kuzugana khugadolo kumaseshi sakhase khashi nenge khafuga dope mtu wachisai sesangishi akhase na khugadunenensa masesai mavinta khugadolo penen foba fuga khali ga Afrika khameshi michi ma na khugadunenensa se na khugadunenensa tusa gavuse wamponunge mozo se sokwana khamaska dwal fine se befa soni de langema dababa si wangoli ku khama fuga dope tela Togo empatidu shikinen fuga mtu tela noa se oseshi inenske fuga patidu sai jajingu kuwachi fuga dope semasi sokode nange opeta be so diskom danan pulushan wambagi khaliga kha fuga dope mtu tesa fasu mensai khosai kha mabape mtu khaji fudologo shi khatinde ku kha suguladu telano Luciano Saviri maseshi mokhunene sebe mpati wachi tabe so diskom fae sapada zuda wachi liga fuga dope pulushian ku aka fuga mtu telano anyutud utu pati maseshi sakhasa zuda pati suguladu que se sakhasa
khatindeku benda na gendarmeria Antonio Akono imsagongo gavushi sakholi sefa iska gada pa khalganenen sena sisa pono yenen shia danenfu penen fima wan kha kuwachi tabeso diskum pafo dane utu khalga mash seten da ci bada utu wachi tabaya patenfo fi khaga vuse wachi tabase fea fane khaliganenen sai ada wachi pulushia en khaliganenen se sandish kuseta wachi kha fuga dope se so diskum ke fe tabase fo de salabebe la khameshi da wachi pulushia ke bi da wachi fuga dope di Panther Clubu kuwachi fuga dope Real Rebola Junior. Fane Alejandro Envoro Owono pezenti shi khatinde ku kha peza khoman khope mtu tela nwai zunta mtu taji sunda fasu mensai kunange khasa khama kha peza kunange foshi peza penen fakha khatikhantu ku kha peza fuga chinos que te mtu tela no wande nenensea zunta shafe mtu khaji zunte la zanha peza domai shivi pa maseshi sakha se wachise ai danange wachise la za kha khoshi zunta se skafala se la zan perform tu khaji peza doma khontananti Afrika khameshi mtu zunta se skafa pa fi wanha peza doma pedantu tela no en Guinée Équatoriale da mtu wa medinenen senos kabaya se khusai maseshi khashinenge khafuga doma intens que se dantulu kunamba be wachisai kuna nenen shi khadapaji kha peza doma entus que se dantu kha peza doma nenensa khameshi pezenti shi sa kha se wachisai tenda khunsi khafe khata shadem tu pale khexu Corea del Sur khazunto shikena mbisade sala wan khonenen shi atemfala sakha pada kha wachise wan khama fi kha tabadili pake wachise bitoko seshi ensuku zgwan khama fi kha tabaf vlada khazunto se khaboku pachi kha tabanenen shi amabinov sermenenen shaske dakha pachi tabanenen saisa evinayun akurena niefang ebibiyin mikomesen nzogzomo ku utulazama shikatenda mtu junta sai nanga escuela rapeza kabangioso Estrellas Negras maha khosgoge bape taji khwata fasu mensai mtu sampete la pasifenja po dakha shinkonyushi kenenfea fodos mileji kudeshi se escuela se khomesa kha escuela se khomesa uma maseshi sa khasa escuela se aniseto asumu maseshi mtu tempusa isa sengishi kama kha escuela nenen se beku denchi aniseto asumu pezenti wochi escuela sai pinji khameshi khatinde ku kha peza dope ai pe fi khatu du pe fo kunji ku kha nam nenen shi sanga na du kha peza nenen shi aska fi ai pe fo da ne nenen shi nam nenen se milisi khameshi Maria Teresa wamne escuela Estrellas Negras fada kha fuga sai askefe mbagi pokodolo khameshi iske soku wachi dosi fenjapo kuji dosi khontananchi telano kuske da khontantu ja shinku abli bitoko ya se no lega nam se jinonda nam se benga ushi ku nam se tentende no nonda nam se wansumanu gav non tanske be sumen khabi eme dola seme en fadambu